الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر من شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. सामत और बेटी उम्मत पर साहिब इन सब जवान की मौजूदगी में बेबस तलाई के बारात में से कांटे के जोड़े की कीमत जो जिसकी मालियत तकरीबन 60,000 रुपये है, मैंने आपके साथ निकाह कर दिया कि मैंने कानून कबूल हाफिज अबू बकर रियाज साहिब हफ्सा उमर जो बेटी उमर फारूक साहिब इन सब गवाहों की मौजूदगी में बाईबस तलाई बेबरात के आपके साथ मैंने निकाह कर दिया। आपके मैंने अपने निकाह में मैंने अपने निकाह